la perversion du monde. Estamos a ver a perversão, contrariação do mundo. Comment est-ce que les gens se comportent? Como é que as pessoas estão a comportar-se? De voir aussi les messages du jour. E também ver a mensagem do dia de hoje. Dieu nous a donné les messages. Deus nos deu a mensagem. Comparément avec ce que le monde est aujourd'hui. Comparando ou olhando ao mundo de hoje. Notre thème que nous allons aborder, O tema que vamos falar hoje c'est l'arche, un type de Christ. é a arca, tipo de Cristo. Après avoir parlé sur le temps de la décision, Depois de falar do tempo da decisão que já falamos, nous avions parlé sur les 5 identifications. falamos das 5 identificações. Maintenant, nous voulons parler sur l'arche. Queremos agora falar da arca, tipo de Cristo. L'arche en question, c'est quoi? A arca que estamos a querer falar é o quê? Par la définition, Qual é a definição da arca? l'arche, c'est un petit coffre A arca é pequeno cofre ou un lieu de refuge, ou lugar de refúgio ou esconderijo. une cachette. É uma caixa. L'arche, A arca c'est un petit coffre é pequeno cofre ou un lieu de refuge ou lugar de refúgio ou une cachette. ou uma caixa. Donc, quand vous êtes là-dedans, Quando vocês estão lá dentro, ceux qui sont à l'extérieur, os que estão fora no ils exterior ne peuvent pas vous voir. não podem vos ver. Vous êtes cachetés. Vocês estão escondidos ao oculto deles. Quand le danger s'approche Quando o perigo vem, se et que aproxima, vous êtes dans l'arche, e que você está dentro da arca, vous êtes sous la sécurité. você está seguro ou protegido. Les dangers ne peuvent jamais vous atteindre. O perigo não pode vos atingir. Une personne qui est dans l'arche, Uma pessoa que está dentro da arca, quelque chose qui est dans l'arche, algo que está na arca, l'arche lui aide a arca lhe ajuda pour être en sécurité para estar em segurança contre tous les dangers. contra todo perigo. C'est pourquoi c'est ce que nous allons parler ce soir, É isso que vamos falar nessa tarde. par la grâce de Dieu. Pela graça de Deus. Dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento il y a eu 3 arches. havia 3 arcas. La première arche, A primeira arca c'était l'arche de Noé. era a arca de Noé. La deuxième, A segunda arca c'était l'arche de Moïse. era a arca de Moisés. Et la troisième, E a terceira plutôt la deuxième, e a última c'était l'arche de l'Alliance. é a arca da aliança. Et le suivant, c'était l'arche de Moïse. E, perdão, a segunda era a arca de Moisés, da aliança. A terceira arca da aliança. Il y a l'arche de Noé, Tinha a arca de Noé, il y a l'arche de Moïse, tinha a arca de Moisés il y a l'arche de l'Alliance. e tinha a arca da aliança. Mais tous ces 3 arches de Mas l'Ancien todas Testament, essas 3 arcas do Antigo Testamento ça symbolisait quelque chose. simbolizavam uma coisa. Ces 3 arches de l'Ancien Testament, Essas 3 arcas do Antigo Testamento ça symbolisait Christ, simbolizavam Cristo. lui qui est l'antitype. Cristo que é o antitipo. L'arche de Moïse, A arca de Moisés c'était le type de Christ. era o tipo de Cristo. L'arche de Noé, A arca de Noé c'était le type de Christ. era o tipo de Cristo. L'arche de l'Alliance, A arca da aliança c'était le type de Christ. é o tipo de Cristo. C'est ce que nous allons parler ce soir. É que vamos falar nesta tarde. L'arche de Noé, A arca de Noé c'est Dieu qui a dit à Noé. é Deus que falou de Noé. Il lui dit ceci. Ele diz assim: Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé achou graça aos olhos de Deus. Voici la postérité de Noé. Eis aqui a posteridade ou descendente de Noé. Noé était un homme juste, Noé era homem justo, intègre dans son temps. íntegro em sua geração. Noé marchait avec Dieu. Noé andava com Deus. Avant que Noé trouve grâce, Antes de Noé achar graça, premièrement, il était un homme intègre. primeiro era homem de princípio reto. Il était un homme qui marchait avec Dieu. Era homem que andava com Deus. Il était un bon homme. Era bom Il homem. était un homme juste. Era homem justo. C'est pourquoi il a trouvé grâce devant Por l'Éternel. isso que ele achou graça diante de Deus. Noé engendra 3 fils, Noé gerou 3 filhos. Sem, Cam et Japheth. Sem, Cam e Jafé. La terre était corrompue E a terra estava corrompida devant Dieu. diante de Deus. La terre était pleine de violence. A terra estava cheia de violência. C'est pourquoi Jésus a fait l'allusion. Por isso Jesus fez, avisou. Il a dit, Ele disse, ce qui arriva au temps de Noé o que aconteceu no tempo de Noé arrivera
sera de même à la venue du Fils de l'homme. Acontecer da mesma forma na vida do Filho do Homem. Au temps de Noé, No tempo de Noé, la terre était tellement corrompue. a terra estava muito corrompida. La terre était pleine de violence. A terra estava cheia de violência. Il n'y avait pas la sécurité. Não havia segurança. Il n'y avait rien que le péché. Não havia o pecado. Mais là, sur la terre, Agora sobre a terra. bien que la terre était corrompue, É por que a terra estava la corrompida. terre était pleine de violence, Estava cheia de violência. mais il y avait un homme. Havia homem. Cet homme était juste, Esse homem era il justo. était intègre, Era reto. il craignait l'éternel, Ele tinha o temor il do Senhor. marchait avec Dieu. Ele andava com Deus. Peu importe la corruption du monde, Pouco importa a corrupção do peu mundo. importe la corruption de la terre, Pouco importa a corrupção da terra. toi tu ne peux jamais se conformer aux autres. Você não pode se conformar com os outros. Ce que tu cherches, O que você procura c'est être agréable à l'éternel. é agradar ao Senhor. Noé n'était pas influencé par les gens, Não é influenciado pelas pessoas. mais il était influencé par les dieux du ciel. Não é influenciado pelo Deus do céu. Et la Bible dit, E a Bíblia disse, alors que Dieu dit à Noé, enquanto Deus disse para Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi. o fim de todas as coisas está próximo, chegou perto de mim. Car ils ont rempli la terre de violence. Porque os homens são a terra de violência. Voici, je veux les détruire avec la terre. Eles que destruíram o homem da face da terra com a própria terra. Quand les gens se multiplient sur la terre, Quando a se multiplicar sobre a terra, quand les gens s'augmentent, quando as pessoas se aumentam, le péché aussi croît. o pecado também cresce. Et quand le péché accroît, Quando o pecado cresce, Dieu ne laisse jamais cela comme cela. Deus não pode deixar assim. Dieu prend une décision Deus toma uma decisão pour détruire cette race déchue, para destruir essa raça caída, cette race corrompue, essa raça cette corrompida, race qui est dans les péchés. essa raça que está no pecado. Quand Dieu a vu que la terre était Quando corrompue, ele que a terra está corrompida, il descend et dit à Noé, ele deixa de Noé. la fin de toutes choses est O arrivée. fim de duas coisas chegou. Quand vous voyez l'évolution du monde aujourd'hui, Então a ver a evolução do mundo hoje. les jeunes filles de 14 ans, ils ont déjà des enfants. As meninas de 14 anos têm filhos. Et toutes ces choses-là, Todas essas coisas. la terre est remplie de A populations. terra está cheia de população. Même si la maladie qui est en train de circuler, Mesmo a doença está circular hoje. et le coronavirus, Coronavírus. si vous suivez les sources, Se seguir a pesquisa, c'est une chose mondiale. é uma coisa Les mundial. gouvernements mondiaux ont vu que la race humaine se sont accrues. Se você seguir a pesquisa, os governantes mundiais viram que a raça Il aumentou. y a beaucoup de gens, E há muitas il y a pessoas. beaucoup de peuples sur la Há terre. muito povo sobre a terra. Il faut qu'on puisse réduire un peu É les gens reduzir um pouco a população. pour qu'on ait de quoi manger. Para que termos o que comer. C'est la raison pour laquelle nous avons le É Covid-19. a razão pela qual temos Covid-19. C'est à cause de la population. É por causa da população. La science a vu que A gente viu que avec l'argent com o dinheiro et la population qu'on a aujourd'hui, e a população que temos hoje, les gouvernements ne seront pas à satisfaire chacun. o governo não vai conseguir satisfazer a Il faut qu'on população. puisse réduire un peu la Tem population. que reduzir a população. Donc quand le peuple augmente sur la Quando o terre, povo aumenta sobre a terra, donc le péché aussi augmente. o pecado também aumenta. Et Dieu aussi dans son tour, Deus também, pessoal, il dit, ele diz, je vais descendre vou descer pour détruire ce monde. para destruir esse mundo. Et dans verset 14, il dit, No verso 14 foi dito, fais-moi une arche de bois, faça uma arca de gofé. une bois de gopher, Uma arca de madeira de gofé. pas tout autre bois, Não outro tipo de madeira. mais seulement le bois de gopher. Somente a madeira de gofé. Tu disposeras cette arche Vai disponibilizar essa árvore en cellules et tu l'enduras de poisses à dedans, em à cedros dehors. e vai tomar dentro e por fora. Quand Dieu veut détruire le monde, Quando Deus quer destruir o mundo, il ne laisse pas son peuple sans un témoin. Deus não deixa o seu povo sem uma testemunha. Quand Dieu prend les résolutions Quando Deus toma a resolução de détruire la terre, de destruir a terra, il doit avoir son homme de confiance. ele deve ter seu homem de confiança. Cet homme de confiance, O homem de confiança c'est le prophète de é l'air. o profeta da hora. C'est à lui que Dieu doit adresser toute la parole. É através dele que ele vai dirigir toda a Et palavra. que celui-ci commence à avertir les gens. E esse profeta vai divertir as pessoas. Parce
que Dieu ne travaille pas dans le Porque multitude. Deus não trabalha com a multidão. Dans chaque génération, Em cada geração, Dieu travaille avec une seule Deus personne. trabalha com uma só pessoa. Dieu dit à Noé, Deus fala de Noé, comme je vais détruire le monde, como vou destruir o mundo. mais toi Noé, Mas tu, Noé, fais-moi un arche. construa uma arca. Vous voyez cela? Está a ver isso? Fais-toi une arche de bois de gopher. Faça uma arca de madeira de gofê. Cela sera ton lieu de refuge. Aquilo será teu lugar de refúgio. Et tous qui vont y entrer, E todos que vão entrar, ceux qui seront à l'extérieur, que estarão no exterior, ils ne vont pas persister. os que vão no exterior não vão Ils vont existir. mourir. Vão morrer, Ils vont périr. vão perecer. Mais toi, Noé, Mas tu, Noé, fais-toi une arche faça uma arca avec les bois de gopher. com madeira de gofê. Amen. Pourquoi les bois de gopher? Por que madeira de gofê? Pourquoi ne pas, Dieu ne peut pas dire même l'arbre est mangué, Porque não pode ser uma árvore de manga, même n'importe quel arbre. mesmo uma outra árvore. Mais Dieu dit Mas Deus diz, seulement l'arbre de gopher. somente a madeira de gofê. Pourquoi? Por quê? Pourquoi cette arche Porque esta arca doit être induite de poix? deve ser posto de betume. Vous voyez cela? Amém. Donc nous devons nous poser des questions. Deve se perguntar, Pourquoi ça? por que está assim? Parce que l'arche Porque a arca est un type de Christ. é tipo de Cristo. Nous voulons lire un peu les prophètes. Vamos ler o profeta. Il dit dans ce message, l'arche est un type de Christ. Ele diz na mensagem, a arca é tipo de Cristo. Dans paragraphe 54, je vois. No parágrafo 54 eu vejo, creio, Je n'ai pas la brochure, je cherche ici dans les... não tem a brochura em papel, estou procurando aqui no telefone. L'arche est un type de Christ. A arca é tipo de Cristo. C'était prêché dans l'année 55 Foi pregado no ano 55 par le prophète de Dieu William Branham. pelo profeta de Deus William Branham. La fin de toutes choses est là. O fim de todas as coisas já chegou. Et c'est pourquoi nous voyons le monde, les gens se multiplient. Por isso estamos a ver que o mundo das pessoas está Et multiplicando. le péché s'accroît. E o pecado está crescendo. C'est un signe. É sinal. La venue même du prophète sur la terre, A vinda mesmo do profeta na terra c'est un signe é sinal du jugement. do julgamento. Ceux qui le reçoivent, Vão lhe receber, ils s'échappent à la colère de Dieu. vão escapar da ira de Deus. Mais ceux qui le refusent, Vão negar, ils tombent sous le jugement de Dieu. eles vão passar no julgamento de Deus. La venue d'un prophète A vinda de profeta a été toujours un signe du jugement. sempre foi sinal do julgamento. C'est pourquoi, É por isso, au temps de Noé, no tempo de Noé, il y avait Noé. tinha Noé. Et dans ce temps de la fin, No tempo do fim, ce n'est plus Noé, não é Noé, mais c'est une autre personne mas é uma outra pessoa qui doit avertir les gens, que deve advertir as pessoas. qui doit nous montrer l'arche, Deve lhe mostrar a arca. qui doit nous montrer les lieux de refuge. É um lugar de refúgio. Dans paragraphe 54, Parágrafo 54. si vous remarquez bien, Se vocês notarem bem, là où vous voyez les hommes commencent à se multiplier, quando vemos que os homens começam a se multiplicar, les gens commencent à se rassembler dans de grandes agglomérations as pessoas começam a reunir-se em grande aglomeração, junção, et y rester. e permanecer lá. Les villes sont peuplées, As cidades estão muito cheias, la population s'accroît a bien vite. população está crescendo muito rápido. Vous savez, avec cela, Com isso, on commence à introduire des divertissements pour se distraire. começam a introduzir divertimentos para se distrair. Est-ce que vous voyez cela? Estão a ver isso? Quand le peuple se multiplie, Quando o povo se multiplica, la population s'accroît vite a população cresce rápido. et les gens se réunissent dans des agglomérations. E as pessoas se ajuntam em uma grande aglomeração. Mais ça, qu'est-ce qu'ils vont après O que é que cela? ele quer através disso? Ils ont des divertissements. Eles têm divertimento. Ils vont se distraire. Eles vão se distrair. Donc ils sont là Eles estão lá pour oublier ce qui est en train de passer. para esquecer o que está Il y acontecendo. a tant de distractions. Eles ficam na distração. On peut avoir, vous voyez aujourd'hui, quand on parle qu'il y a les matchs qui sera joué quelque part, Quando falamos que há jogo que vai ser jogado em algum lugar, vous allez voir que le monde, tout le monde sont bien curieux. as pessoas estão bem Et preparadas. ils surveillent l'heure. Ele controla a À hora. quelle heure que le match va Em commencer? que hora o jogo vai começar? Tout le monde sont curieux. Todo mundo está curioso. Les gens aiment les divertissements. As pessoas amam
o divertimento. Les gens aiment des fêtes. Há mais festa. Les gens aiment des musiques, As almas as des músicas. danses, As danças. ainsi de suite. E assim seguida. C'est pour se distraire. É para se distrair. Mais quand ils font cela, Mas quando fazem isso, Dieu aussi dans son plan, Deus também no seu plano il est en train d'accomplir quelque chose. está cumprindo alguma coisa. Est-ce que vous voyez cela? Estão a ver isso, irmãos? Quand les gens se multiplient Quando eles se multiplicam, et la population s'accroît bien vite, a população cresce bem rápido. vous savez avec cela, Sabe com isso? on commence à introduire des divertissements pour se distraire. Começa a introduzir divertimento para se distrair. À partir de là, E a partir dali, les gens se lancent dans des jeux d'argent. as pessoas agora entram em jogo de dinheiro. Des jeux d'argent dans la boisson, Jogo de dinheiro na bebida. des boissons, Bebidas. dans la prostitution. Na prostituição. On a des foyers Temos lares. et des mariages qui se brisent. Em casamentos que estão estragados. On a des divorces Temos divórcio. et puis des meurtres. E temos Meurtre, la tillerie, disons. La tillerie. temos mortos. Matar. Sim. Os matadores, Correto. bem dizer. Temos os matadores, os mártires. Vous voyez cela? Vous Talvez. vous promenez avec votre téléphone, Você anda com o teu telefone. tu arrives quelque part, Chega em algum lugar. vous voyez les jeunes gens vous entourent, As pessoas te rodeiam. et donne ça, donne E ça. dá isso. Et ils ont l'arme, ils vous braquent. Já tem arma, te colocam. Pourquoi? Por quê? Alors que le téléphone c'est le vôtre. Enquanto que o telefone é teu, Et ils t'obligent à leur donner ça. ele te obriga a lhe dar. On commence à te fouiller dans des poches. Como é que ele está nos bolsos? Tout ça c'est pourquoi Por isso é porque ce sont des signes são os sinais. que le monde est à la fin. O mundo está no fim. Amen. Amen. Donc quand les gens se multiplient, Quando você aumenta, le péché o s'accroît, pecado cresce. les gens se donnent au divertissement, As pessoas se entendem no au divertimento. jeu de boissons, Jogo de dinheiro. au jeu d'argent. Jogo de dinheiro. Pourquoi on peut être ici? Bebida, dinheiro. Então por que estamos aqui? Pourquoi les autres ne sont pas Por que là? eu não vieram aqui? C'est à cause du travail. É por causa de À trabalho. quoi sert le travail? Quer ser o trabalho? C'est pour avoir l'argent. É para ter dinheiro. Quand les gens se multiplient, Quando as pessoas se multiplicam, ils se lancent à divertissement, eles se oferecem, entregam-se. à des jeux d'argent, Jogo de dinheiro. à la prostitution. Na prostituição. Regardez les villes aujourd'hui. Olha a cidade de hoje. Regardez les jeunes filles. Olha a jovem menina. Regardez les jeunes garçons. Jovem homem. Donc quand les gens se multiplient, Quando se multiplicam, la prostitution augmente. a prostituição aumenta. Tout cela, Tudo isso c'est un signe é sinal que Dieu aussi que Deus também est en train de préparer un peuple quelque part. vai preparar povo em algum lugar. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu, E o povo de Deus ils ne vont pas se plonger dans ces choses-là. não vão entrar nessas coisas. Et ils seront exemptés. Eles vão ser tirados. On a des divorces, Temos divórcios. et puis des meurtres, E muitos mártires. et constamment. Constantemente toda vez. Cela ne fait que prendre plus d'ampleur, Aquilo só está tomando mais lugar, aumentar cada vez. comme une chaîne sans qu'il y ait de fin. Comment? Correct. Como a Que não tem corrente fim. sem que haja. Que não tem fim. Que não tem Correct, fim. não tem fim. Vous voyez ça? Quand le péché se multiplie, Quando o pecado se multiplica. quand les gens se multiplient, Quando eles se multiplicam. il y a le divertissement. Há divertimento. C'est pourquoi É por isso. l'homme peut fuir l'église, O homem pode fugir à igreja. mais il ne peut pas fuir son travail. Mas não fugir seu trabalho. Il a besoin de l'argent. Ele quer dinheiro. Et Fouet dit, Mas para mim disse. vous allez voir, les villes sont peuplées. Vão ver que a cidade está muito cheia. Ceux qui vivaient auparavant à Luanda, Os que viviam antigamente em Luanda. ils nous racontent qu'ici, Zango, c'était une brousse. Me conta que Zambo era tipo mata. C'était une forêt. Era uma Il floresta. n'y avait aucune maison. Não tinha casa. Mais aujourd'hui, Mas hoje, il y a des maisons, tem muitas casas. il y a la population. A população. Tout cela, Tudo isso c'est un signe. é sinal. L'augmentation de la population, A multiplicação da população. c'est un signe de la fin. É sinal do fim do C'est céu. pourquoi Dieu a dit à Noé, Deus disse Noé. la fin de toute chair est arrivée. O fim de toda carne chegou. Quand on voit le péché, Olha também o pecado. le mal O s'augmente, mal aumentando. la haine parmi les gens, A raiva de das pessoas. les hommes de bien, Os homens de bem. on les haïsse sans problème. Então eles odeiam sem Ce nada. sont des signes São sinais que la fin de toutes choses est là. que o fim das coisas já chegou. C'est pour
pourquoi É por isso. il doit y avoir une arche quelque part Deve ter uma arca em algum dont lugar. les gens vont entrer pour se réfugier. Onde vão entrar para se esconder. Parce que l'arche, Porque a arca c'est un lieu de é refuge. lugar de refúgio. Quand le massacre font rage, Quando está fazendo nuvens, le peuple de Dieu, o povo de Deus, ils sont dans l'arche. eles estão na arca. Il faut voir plus loin. Mas para mais Il longe, dit qu'aujourd'hui, les gens sont frappés de l'aveuglement. diz que hoje só foram feridos de cegueira. L'aveuglement le plus mauvais, A cegueira mais malvada, c'est l'aveuglement spirituel. mais maldosa é a cegueira espiritual. L'aveuglement charnel, A cegueira carnal ce n'est pas plus mauvais. não é muito mal. Mais l'aveuglement le plus mauvais, Mas a cegueira mais maldosa c'est l'aveuglement é spirituel. a cegueira espiritual. C'est pourquoi la Bible va plus loin. A Bíblia diz, vai mais longe. Il dit que mon peuple meurt, Meu povo morre manque de por connaissance. falta de conhecimento. La Bible a prédit A Bíblia prediz dans Ésaïe, em Isaías. il dit les gens auront des yeux, As pessoas vão ter olhos, mais ils ne verront pas. mas não verão. Ils auront des oreilles, Terão ouvidos, mais ils n'entendront pas. mas não entenderão. Et ces choses Essas coisas se passent au moment où je vous parle. estão acontecendo no momento que estamos pregando. Les gens marchent As pessoas estão andando comme s'il n'y a rien, como se nada vai comme si acontecer. Dieu ne fera rien. Como se não fará nada. Pendant que la fin de toutes choses Enquanto o fim das coisas est là. já está cá. L'augmentation de la population, A multiplicação da população c'est la fin. é o sinal do C'est fim. le signe de la fin. É o sinal do fim. C'est pourquoi toi, Noé, Por isso tu não é. fais de moi une arche. Constrói uma arca. C'est la raison pour laquelle, É a razão pela qual au temps de Noé, o tempo de Noé, les premiers personnages sur la terre, a primeira pessoa sobre a terra c'était Adam et Ève. era Adão e Eva. Et Adam a eu des enfants. Adão tiveram filhos. Les enfants les plus connus, Os filhos mais conhecidos ceux dont la Bible a mentionné le nom, é aquele que a Bíblia mencionou o nome. c'est Abel. Abel, Quand Caïn a tué Abel, Caim matou Abel. est venu Seth. Depois veio o Sete. Mais dans le nombre mentionné, Mas nos números exatos concretos, on nous révèle que la Bible dit, nos revelam que a Bíblia diz donc Caïn, Ève et Adam, que Eva e Adão ils ont eu 62 filles et garçons. tiveram 62 filhos Et garçons. e filhas. Filles et garçons. Filhos C'est la raison pour laquelle, e razão pela qual dans ce temps-là, le mariage était légal. naquele tempo o casamento era legal. Caïn pouvait prendre sa sœur. Caim podia casar sua irmã. Et ils sont allés s'installer dans le pays du Nord. E eles foram morar no país de Norte. Et dans ce pays du No Nord-là, país de Norte, et c'est là où il était avec sa femme. onde estava vivo com sua mulher. Et il a commencé à faire sa famille. E começou a fazer sua família Caim. Donc si vous suivez la généalogie, Se seguir a genealogia dans ce peuple du Nord-là, do povo de Norte lá, c'est là où on a eu des hommes géants. é onde começou a existir homens gigantes. Ils étaient 3 mètres à peu près. Ele era um mestre depois de um tempo. 3 mètres. Muito inteligente. Muito inteligente. Mais- 3 metros. Donc il mesurait 3 mètres. Uma altura de 3 metros. Et leurs doigts ici, les doigts, Os seus dedos c'était 3 cm. eram de 3 Ou 3 mètres comme ça. 3 metros. Donc ils étaient les hommes plus géants. Era muito gigante. C'est pourquoi É por isso, Goliath, Golias il était la descendance de ces gens-là. era descendente daquelas pessoas. Il était un homme géant, Era homem gigante. vigoureux. Rigoroso. C'est quoi il a dit à David, No Davi, je vois ton lance comme si c'est un tisserand. eu também estou como um código, uma física. Donc à Caïn Caim a commencé sa famille começou a sua família. et le péché a commencé. E o pecado começou. Depuis que Caïn s'est établi dans le pays de Nord, Desde que Caim se instalou no país de Norte, le péché a commencé. o pecado começou. Caïn a eu des enfants, Caim teve filhos, de petits-enfants, filhas, des pequenas filles filhas, et de petites filles. e pequenas filhas. 15 netos. Netos. Vous voyez cela? Et là, le péché a commencé à augmenter. E lá o pecado começou a Mais multiplicar. quand il a tué Abel, Quando ele matou Abel, Seth est venu. 7 veio. Après Seth, Depois de 7, on voit là, il y a Enoch. vamos ver anjo.
Enoch. Et jusqu'à Enoch, le 7e. Enoch é o sétimo. Mais là, dans le cas de Seth, no lado do Sete, il n'y a pas le péché. não havia pecado. Où se trouve le péché? Onde estava o pecado? C'est dans le cas de Caïn. É no campo do Caim. Si on peut lire ça, Podemos ler isso. pour bien saisir Para bien, bem entender e compreender. dans Genèse, Em Gênesis, une chose qui me vient à l'esprit que je n'ai pas médité. uma coisa que veio no espírito agora que eu não meditei. Bon, nous allons dans Genèse chapitre 5. Gênesis 5. Ça doit être chapitre 4, Deve ser no seu capítulo 4, verset 16. versículo 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Versículo 16. Saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod e da banda do oriente do Éden. Caïn connut sa femme, Caim elle conçut et enfanta Enoch. e conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e teve Enoque. Il bâtit ensuite une ville E ele edificou uma cidade et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho. Vous voyez là où la construction a commencé? Então, onde começou a construção? La civilisation a commencé A civilização começou aí, dans ces lignées ici de Caïn. na linhagem de Caim. Enoch engendra Irad. Irad engendra Maugéal. E Enos nasceu Irad gerou a Mejael. Maugéal engendra Metushael. E Meujael gerou Metusalém. J'ai vu un frère au Congo Brazzaville, il s'appelle Metushael. Eu ouvi o irmão no Congo Brazzaville, no nome de Et Metusalém. Metushael engendra Lémec. Metusael gerou Lameque. Lémec prit des femmes. E Lameque tomou para si 2 mulheres. D'où est venue la polygamie? Onde veio a poligamia? C'est toujours dans ces lignées ici. É sempre aqui nessa linhagem. Est-ce que vous suivez bien? Tá seguindo bem? Lémec a pris des femmes. Lameque tomou para si 2 mulheres. Le nom de l'une était Ada. O Et nome le de- nom de l'autre est Tila. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada enfantant Jabal, E Ada teve Shabal. il fit le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Le nom de son frère était Jubal. O nome de seu irmão era Jubal. Il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et chalumeau. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Tila de son côté enfantant Tubal Caïn, Zila também teve Tubacaim, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Vous écoutez la civilisation? Já vê a civilização do desenvolvimento. C'est toujours dans ce côté ici. É sempre no lado de Caim. La sœur de Tubal Caïn était Nama. E a irmã de Tubacaim foi Naama. Le mec dit à sa femme, à ses femmes, E disse Lameche às suas mulheres, Ada et Sila, Ada e Sila: écoutez ma voix, ouve a minha voz, femme de Lémec, mulher de Lameque. écoutez ma parole. Escutai meu dito, J'ai tué un homme pour ma blessure porque eu matei varão por me ferir et un jeune homme pour ma meurtrissure. e mancebo por me pisar. Vous écoutez? Estão a entender? D'où vient la vengeance? Onde vem a vingança? C'est toujours dans les lignées de Caïn. É sempre na linhagem do Caim. Et il dit, E diz: Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Le maître, le père des maîtres, c'est Caïn. O pai de Lameque é Caim. Le maître. Maître. Ah. O pai do assassino é Caim. Et son fils, le mec, dit, E seu filho Lameque diz: seulement à cause de son blessure, porque somente através da sua ferida, il tue un jeune homme. de ser ferido, matou jovem homem. Vous voyez cela? Estão a ver? J'ai tué un homme pour ma blessure Matei homem por me ferir. et un jeune homme pour ma meurtrissure. E jovem, mancebo por me ferir. C'est là où vient la civilisation, É lá onde vem a civilização. c'est là où viennent les meurtriers, Onde vem o assassinato. c'est là où viennent toutes les mauvaises choses. Onde vem toda mais coisa. C'est dans les liens de Caïn. É na linhagem do Caim. C'est pourquoi
Vous voyez ça quand vous allez plus loin. Por isso você vai ver quando vai mais longe. Ici, quand on parle de la génération d'Adam, Quando falam da geração, genealogia de Adão, Caïn n'est pas mentionné. Caim não está contado. Dans verset 25, on dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Versículo 25 diz que Adão tornou a conhecer sua mulher e teve filho chamado Sete. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à place d'Abel que Caïn a tué. Disse Eva que Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Seth a eu aussi fils. Et l'appela du nom d'Enoch. Também teve filhos que chamou o nome de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. É ali que começaram a invocar agora o nome do Senhor. Là du camp de Caïn, Do lado do Caim, il n'y avait pas l'invocation de l'Éternel. não havia invocação ao nome Il do n'y avait Senhor. que la civilisation. Só tinha Mais civilização. quand Seth est venu, Quando Sete veio, c'est alors que le nom de l'Éternel a commencé à être é invoqué. que o nome do Senhor começou a invocar. Quand les péchés se multiplient sur la terre, Quando você vai cultivar sobre a terra, les gens se plongent dans les péchés, aí você vai no pecado, le péché augmente, o pecado aumenta, Dieu descend, Deus desce, il choisit son peuple. ele escolhe seu povo, Il cherche un moyen procura meio pour se réfugier. para ser refugiado. Frère Branham dit Abraham me diz, dans ce message, nesta mensagem, le progrès même de la science, o progresso ou o avanço da ciência c'est la preuve que le monde est à la fin. é a prova que o mundo está no fim. Pourquoi? La science a tellement évolué. É por isso a ciência evoluiu muito. Quand vous voyez cela, Quando estamos em evolução, c'est la preuve que le monde est à la fin. é a prova que o mundo está no final. C'est quoi la raison pour laquelle ils disent Razão porque eles dizem, on va éliminer même l'exploitation des mineurs. querem mesmo eliminar ou extinguir a exploração de minérios Pour conserver un peu la nature. para conservar ou estabilizar a natureza. Alors que c'est trop tard. Enquanto que já é tarde, Tout est déjà brisé. tudo já foi Tout mexido, est déjà brûlé. tudo já está queimado. Dans le paragraphe 65, Na mesma mensagem, parágrafo 65. la Bible nous dit, non, comment ça? Quand Dieu marchait seul avec l'homme, Quando Deus andava sozinho com o homem, ce dernier avait la faveur avec Dieu. esse último tinha favor e graça com Deus. Mais quand l'homme a commencé à se multiplier Mas quando o homem começou a se multiplicar et à se reproduire continuellement, e a reproduzir-se continuamente, alors ils ont commencé, então eles começaram. Satan a eu un plan grand d'action pour travailler. Satã teve grande plano de ação para começar a trabalhar. Un homme pouvait croire O homem podia crer. pendant un peu, marchant un peu de ce côté, Andando um pouco desse lado, et l'autre un peu de ce côté. o outro lado. Puis quand Satan se présente, Depois quando ele se apresenta qu'il met de l'huile au feu, e coloca de óleo no fogo, ça devient ceci, ça devient cela. torna-se isso e Ça aquilo. donne lieu à beaucoup d'imagination. Dá lugar a muitas imaginações. Et puis la corruption s'installe. E depois a corrupção se instala. Quand Dieu marchait seul avec l'homme, Quando eu andava sozinho com o homem, il n'y avait pas le péché sur la terre. havia pecado sobre a terra. Mais quand diable s'est intervenu, Mas quando o diabo entrou também, le péché est entré. o pecado entrou. Alors quand la parole vient, Quando a palavra vem, le diable aussi vient o diabo também vem avec l'huile. com óleo. La parole était bien prêchée. A palavra foi bem Et pregada. quand vous sortez, Quando sai, le diable vient. o diabo vem. Est-ce que c'est ce qu'on a parlé? Será o que falar? C'est ça le message? Esse que é a mensagem. C'est ceci? C'est cela? É aquilo. Il commence à mettre de l'huile. Começa a colocar óleo. Quand il met de l'huile, Quando põe óleo, ça vous mène maintenant à une réflexion. o olhando agora a raciocinar. Et dès que vous commencez à réfléchir sur la parole, Quando começa a raciocinar sobre a palavra, le péché entre. o pecado vai entrar. Parce que la parole Porque a palavra n'a pas été faite pour raisonner. não foi dada para La raciocinar. parole a été faite pour être écrite A palavra foi dada para ser et non acreditada. pour raisonner. Não para raciocinar. Quand vous vous mettez à raisonner, Quando você põe raciocínio, le péché o s'installe. pecado vai se instalar. Quand les gens se multiplient, Quando os homens se multiplicam, les péchés se multiplient aussi sur la o terre. pecado também se multiplica na terra. Dans paragraphe 65, No 65, il dit ceci. Regardez ce que la science a réalisé olha o que a ciência está fazendo au cours de ces dernières années. ao decorrer desses últimos anos. Oh là là, Olha lá, les choses qui sont accomplies. as coisas que se cumpriram.
Qu'est-ce que c'est? O que é? La fin des temps est proche. O fim do tempo está próximo. Ainsi que tous les croyants, É assim que todos os crentes. c'est ainsi que tous les croyants, É assim que todos os crentes. les ministres à la chair, Os ministros no altar devraient le prêcher de toute leur force, devem pregar isso com toda a sua força. le démontrer aux gens. Mostrar isso às pessoas. Nous franchissons des étapes importantes Nós estamos a deixar as etapas importantes. et toutes choses pointent vers la fin. E pelas coisas sem indicar o tempo do fim. Le ministre ne peut pas dormir dehors de la chair. Os pregadores não podem dormir no Ils altar. doivent avertir les gens Devem advertir as que nous pessoas sommes arrivés à la fin. que chegamos nos últimos tempos. Les sciences évoluent. A ciência evolui. Aujourd'hui, Hoje, les sciences ont tellement évolué. a ciência evoluiu muito. Tu peux suivre une chose en Amérique, Pode ser que uma coisa que está passando na qui se América, passe en Amérique, passa na América. dans l'immédiat ici en Angola, tu es en train de suivre ça. No mesmo momento, atrás da mídia, está a seguir aquilo em La Angola. science se multiplie, Isso é o avanço da il ciência. se développe Está a desenvolver jusqu'à tel point, até o ponto. il faut de grandes choses. Estão a fazer Et grandes quand coisas. nous voyons la science se développer, Como também a ciência evoluir. nous les croyants, Nós, os nous crentes, les chrétiens, nós, os nous crentes, devons mettre dans nos têtes que devemos meter na cabeça que l'évolution de la science, que a evolução da ciência c'est la preuve que le monde là est à la é fin. a prova que o mundo está no fim. Mais au lieu de cela, Mas em vez disso, les croyants ne voient pas ça. os que não estão a ver Et isso, ils voient que le monde est au début. eles estão pensando que o mundo está no princípio. Ils se plongent dans des divertissements, Eles vão no divertimento, dans des projets, nos projetos, dans des constructions. na construção. Mais Mas ils oublient não esquecer la chose que essentielle. a coisa essencial Que tout ce que je peux faire, é tudo que posso fazer. le monde est à la fin. O mundo já está no fim. Jésus a dit, Jesus disse: ce qui arriva au temps de Noé aconteceu no tempo de Noé, arrivera de même. acontecerá de novo. Regardez aujourd'hui Olha hoje, les problèmes du mariage. problema do casamento hoje. Partout, Em todo lugar. il n'y a que les bruits. É só barulho. Les mariages, Casamento. les mariages, Casamento. même les jeunes filles, Mesmo os jovens meninos. les mariages, Casamento. les mariages, Casamento. partout, on parle rien que de mariage. Em todo lugar se fala sobre casamento. On se marie, Casa. on se marie, Casa. on se marie. Casa. Tout ça, ce sont des signes. Tudo isso são sinais. C'est l'accomplissement de la parole de Jésus. É o cumprimento da palavra de Jesus. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? O que é que nós estamos no Noé? Les gens mangeaient. Os homens comiam. Aujourd'hui, quand vous avez de belles repas, Como tem boa comida hoje. vous sentez que c'est bien, Vai sentir que tá bom. mais vous oubliez. Mas esquece. Jésus a dit, Jesus disse: ce qui est arrivé au temps de Noé, eu estou no tempo de Noé. les gens mangeaient, Os homens comiam. les gens buvaient, Bebiam. les gens bâtissaient Edificavam. et les gens donnaient à marier. E davam seus filhos em casamento. Les gens mariaient Casavam et donnaient en mariage. e davam em casamento. Et quand nous voyons, tout le monde se préoccupe pour la construction, Todo mundo está preparado para construir. tout le monde veut avoir une maison, Todo mundo quer ter uma casa. une belle maison. Uma bela casa. Ce sont des signes São sinais que le monde que o est à la fin. mundo está no fim. Nous ne pouvons pas nous arrêter à Não construire. podemos parar em construir. Nous devons construire, Devemos construir. mais en construisant, Vai construir. dans ta tête, Na tua cabeça. sois prêt dans ton âme. Tenha preparado a tua alma. Que l'évolution de la science, Que a evolução da ciência. la construction, A construção. le mariage, O casamento. ce sont des signes São sinais que le monde est à la que fin. o mundo já está no fim. Est-ce que vous êtes là? Estão a entender? Le progrès de la science. O avanço da ciência. Le prophète dit, O profeta disse. le ministre devait prêcher ça avec beaucoup de chaleur, Os ministros devem pregar isso com muita quentura. avertir les gens, Avisar as pessoas. comme Noé avertissait les gens. Como Noé advertia as pessoas. Vous voyez cela? Estão a ver? Dans Paragraphe 78, No parágrafo 78. il dit ceci. Diz assim. Frère Branham dit Abraão diz. 78. 78. Il dit, Diz assim. et je suis déjà là. Et aujourd'hui, E hoje,
les hommes sont frappés d'aveuglement. Os homens foram atingidos por cegueira. Parce qu'ils rejettent Dieu, Porque estavam a rejeitar Deus, la miséricorde. a misericórdia. Cela ne laisse que le jugement. Aquilo faz com que eles só ficam com o julgamento. Mais Dieu, Mas Deus, dans son amour no seu amor et sa miséricorde, e a sua misericórdia, a préparé une voie, preparou caminho. de sorte qu'avant que le jugement divin frappe, De maneira que antes que o julgamento divino aconteça, qu'il y ait une voie. que haja caminho. Dieu fraye une voie de salut Deus abre caminho de pour salvação tous ceux qui désirent la suivre. para todos que querem seguir. Ce sont ses bontés É as suas bondades qui pourvoient à un moyen d'échapper, que provê caminho de escape. ne voulant qu'aucun périsse, Não querendo que ninguém mais pereça, que tous parviennent à la repentance. mas que todos chegam ao arrependimento. L'arche est type de Christ. A arca é tipo de Cristo. Dieu a tant aimé le monde, Deus amou tanto o mundo. il a donné son Fils unique, Ele deu seu Filho único. afin quiconque croit en lui Que todo aquele que nele crê ne périsse point, não pereça, mais qu'il ait la vie éternelle. tenha vida eterna. Et aujourd'hui, E hoje, quand le monde est à la fin, quando o mundo está no fim, Dieu est prêt à frapper le monde Deus está pronto para destruir o mundo. par le jugement Pelo julgamento. et il fraye une voie. E ele abre caminho. Une voie pour se sauver, Caminho para sermos une salvos. voie pour ses enfants, Caminho para seus filhos. pour s'échapper de la colère. Para se escapar da ira. Mais les païens, Para o pagão, ils ne voient pas cela. ele não fez esse caminho. Le monde, ils sont aveuglés. O mundo está cego. Ils ne voient pas cela. Não vê isto. Mais les élis, Mas os eleitos ce sont eux qui découvrent la voie. são eles que descobrem o caminho de Deus. Et la voie de Dieu, O caminho de Deus c'est sa parole é promise. a sua palavra prometida. C'est la parole de É l'air. a palavra do nosso tempo. C'est la parole à son temps. É a palavra do nosso tempo. C'est la parole à sa saison. É a palavra da sua estação. Est-ce que vous êtes avec moi? Ei, estão comigo? Quand vous voyez toutes ces choses, Com todas as coisas. et que tout le monde, É que todo mundo. regardez même les jeunes gens, Olha mesmo os jovens. ils sont là, regardez dans les discothèques, Olha na discoteca. regardez dans les rues, Olha nas ruas. regardez l'amour libre. Olha o amor livre ao namoro. Tout c'est ça, Tudo isto ce sont des signes pour moi chrétiens. são sinal para cristão. C'est pourquoi la Bible Por dit, isso a Bíblia diz: le péché o pecado tourmentait l'âme juste de Lot. atormentava, afligia a alma de Ló. Le péché de O Sodome pecado de Sodoma tourmentait l'âme juste. estava perturbar a alma justa. Lot n'était pas tranquille. Ló não estava tranquilo. Quand il voyait cela, Quando olhava o pecado, son âme se tourmentait. sua alma se perturbava. Il cherchait quoi faire Procurava o que eu vou fazer pour s'échapper para se escapar. à toute cette impudicité. Entrar essa Et Dieu imoralidade. a frayé une brèche pour lui. Deus abriu caminho para Ló. Au temps de Noé, No tempo de Noé, le monde était tellement avancé à la quando science. estava avançando em ciência, Quand Noé a commencé l'arche, quando Noé começou a construir a arca, regardez les problèmes de Dieu. olha o problema de Deus. Au lieu qu'il aille construire tout près de la mer, Em vez de Noé construir ao lado do mar, mais Dieu lui dit, va à la montagne. mas falou vai na montanha construir a arca. Oh, Oh, comment ça? como? L'arche à la montagne. A arca na montanha. Et Noé est allé, Noé foi. il a commencé à construire l'arche. Começou a construir a arca. Il a commencé à construire. Começou a construir. Les hommes de science ont regardé. Homem da ciência disseram, D'abord, c'est un fou, primeiro desceu, c'est un idiot, é idiota. et un homme dépourvu de sens. Homem que perdeu o seu sentido. Il doit construire l'arche à la montagne. Vai construir a arca em cima da Ils montanha. ont appelé les scientifiques. Chamaram o cientista. Il dit, comme lui construit l'arche, Começa a construir a arca. vous aussi construisez de l'arche. Você também construiu também a arca. Ils ont construit de l'arche. Eles também construíram a arca deles. Mais quand la pluie a commencé, Mas quando a chuva começou a cair, tous les arches qu'on a construites, todas as arcas que eles construíram, cela était englouti dans l'eau. aquilo foi engolido pela água. Parce que c'était construit en dehors de la mode de Dieu. Porque foi construído fora da vontade de Deus. Mais l'arche de Noé, Mas a arca de Noé c'était construit selon le modèle de Dieu foi lui-même. segundo o modelo de Deus. Amen. Amen. C'est pourquoi, É por isso, et Fouébonam dit, Abraão me diz, il continue dans ce message-là, ouvindo essa mensagem, il continue, les gens sont aveugles. as pessoas são cegos. Ils ne voient pas. Não estão a ver, Mais Dieu fraye une voie mas Deus abre caminho pour son peuple, para seu povo, pour se sauver. para ser salvado. L'amour de Dieu O amor de Deus
Deus. Il ne veut pas que son peuple Não quer que seu povo tombe sous le jugement. caia no julgamento. Il est sur la terre aujourd'hui, Ele está sobre a terra hoje, montrant des signes et des prodiges, mostrando sinais e prodígios, ressuscitant les gens. ressuscitando as pessoas. Des grandes choses se produisent, As grandes coisas estão acontecendo. montrant des signes en haut dans le ciel Mostrando sinais no céu et en bas sur la terre. e embaixo da terra. Des scoupes volantes dans les airs Disco voador nos ares, où les pentagones même et tout ne savent quoi en penser. onde o Pentágono não sabe mesmo o que dizer. Des signes en haut dans le ciel Sinal alto no céu et en bas sur la e embaixo terre. da terra. La guérison des malades, A cura dos doentes, la résurrection des morts, a ressurreição dos mortos. les yeux des aveugles qui Os sont, olhos dos céus estão se abrir. les mauvais esprits sont chassés, Nós estamos libertados. l'évangile est prêché, O evangelho é pregado. le signe de sa venue, O sinal da sua vida. ne voulant pas qu'aucun périsse, Não quer que ninguém pereça, mais que tous puissent humblement, mas que todos humildemente, avec douceur, com doçura, fléchir à la repentance. possam cair no arrependimento. Mais ceux qui rejettent Christ Ou que rejeitam Cristo doivent marcher aveuglement. devem andar cegamente. Amen. Ei, Le scoop volant. disco voadores. Vous voyez cela? Talvez. Et la Pentagone ne savent quoi faire. Onde o Pentágono não consegue fazer alguma coisa. Comme le pasteur Vidal m'a dit, Como o pastor Vidal disse, ce sont eux qui ont suivi l'événement de l'Amérique, são eles que seguiram o evento da América. le feu qui est en train de brûler. O fogo que está queimado. Et on a posé l'homme de E science perguntaram no homem da ciência, avec cet événement. com esse evento está Mais correndo, qu'est-ce qu'on doit faire? o que vamos fazer? Les hommes de science ont dit, Mas eles disseram, cet événement, esses eventos on n'a pas quoi faire. não tem como fazer. Ce sont des choses naturelles. Isso é coisa natural. Seulement Dieu. Somente Deus. Et tout ça, E tudo isso c'est la preuve que ce siècle é porque esse século ne va pas terminer. não vai terminar. Le monde sera détruit. O mundo vai se destruir. Ça, c'est l'homme de science. Se segundo a ciência, Frère Branham avait parlé Abraão falou à 55. em 1955, Il dit, ele disse, les choses qui vont se passer, as coisas que vão acontecer, même la Pentagone, mesmo o Pentágono, ils vont manquer quoi faire. vão voltar e ter para explicar. Amen. Aujourd'hui, E hoje, le feu se brûle o fogo está ardendo. aux États-Unis Nos Estados d'Amérique. Unidos da América, On ne sait pas. não sei mais aonde. La sixième vision Na sexta visão est accomplie. se cumpriu. Le vice-président est là, A vice-presidente está lá. comme prédit par les prophètes. Como o Abraão tivera dito, Parmi les 7 visions, as 7 visões do Brado, avant la fin du monde, antes do fim do mundo, les 6 a sexta visão sont déjà accomplis. já está cumprida. Mais la dernière vision, A última visão, Branham a dit, para me dizer, j'ai vu l'Amérique rien que le fumer. eu vi a América ruim nas fumaças. Mais aujourd'hui, Mas hoje, vous voyez déjà le feu naturel é uma vez a fogo natural en Amérique. na América. Mais les gens sont aveugles. As pessoas estão cegas, Ils ne veulent pas se não repentir. querem se Ils arrepender, ne veulent pas suivre Christ. não querem seguir Cristo. Il est plus tard que nous le É mais pensons. tarde do que estavam pensando. Ei, Le dernier signe, o último sinal c'était l'Amérique en fait. é a América em fogo. Et aujourd'hui, E hoje, on voit le fait qui se estamos a ver fogo a levantar-se. Quand je suivais les frères de gospel, Quando eu segui o irmão do gospel, ils ont dit que le feu a brûlé une étendue, si c'est de combien de kilomètres? disseram que o fogo queimou hectare de não sei quantos quilômetros. Le feu naturel. O fogo natural. Quand vous regardez, Quando você vai olhar aquilo, le mugissement de la mer. a agitação do mar, La mer mugisse. o mar está mexendo-se, Il commence à évacuer l'eau. está a começar a expulsar, deitar água. Et les villes sont en train d'être E inondées as cidades estão a ser inundadas com água par le mugissement de la mer. pelo agitamento do mar. Mais tout cela, les gens regardent. Pelas pessoas estão a olhar, Ils sont dans le divertissement. eles estão no divertimento, Ils oublient eles estão a esquecer les signes du temps. os sinais do tempo. Les signes du temps sont là. Quando o tempo já estão aí, Le tremblement de terre o terremoto dans des divers lieux. em diversos lugares. Depuis 63, 1963, quand la nuée de gloire est descendue, quando a nuvem da glória desceu, l'Alaska a subi une grande tremblement de terre. lá no Alasca houve grande terremoto de terra. Et aujourd'hui, E hoje, le même tremblement o mesmo terremoto s'est reproduit
vie de nouveau. Aconteceu mais não lasca. Ce sont des signes du temps de la fin. São os sinais do tempo do fim. Pour les croyants, Para os crentes. c'est le temps É o tempo de réfléchir, de refletir. se repentir. Se Il n'y arrepender. a plus de temps. Porque não há mais tempo. C'est le temps d'entrer dans l'arche É o tempo de entrar na arca. pour s'échapper Para se à escapar la colère de Dieu. na ira de Deus. Parce que tout ce qui était à dire, Porque tudo que foi dito, tout ce que Dieu a parlé, tudo que Deus falou, nous le voyons. estamos já vendo. Les tremblements de terre, Terremoto, le bruit de guerre, o rumor de guerra. nous l'écoutons partout dans des pays voisins. Estamos em todos os países. Et tout cela, ce sont des signes. Tudo são sinais. Il y a les gens qui crient pour la démocratie. Ah, estamos a chorar pela democracia. Mais Branham a dit, Branham me disse, la démocratie est déjà pourrie. a democracia já está podre. C'est pourquoi moi, Branham, Você é o Branham, je n'ai qu'une seule partie só tem partido. que je vote souvent. Que eu volto a Je ver. vote pour Christ. Volto para Cristo. Parce que les démocrates sont corrompus. Porque democrata já estão corrompidos. Les républicains sont corrompus. Republicano corrompido. Il n'y a pas la certitude. Não há mais certeza. Je vote seulement pour un seul candidat. Volto só para candidato. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. É. Mes frères, ma sœur, Meu irmão me ama. ça c'est le temps Este é o tempo de pleurer, de chorar, de se de repentir, se arrepender, d'être en ordre avec Dieu, de estar em ordem com Deus, d'entrer dans l'arche. de entrar na arca. Ne soyez pas distraits. Não fica distraído. On ne sait pas Não sabemos qu'est-ce qui est en train de nous, qui est devant nous. o que está em frente de nós. Est-ce que tout le monde va arriver à 2022? Será que todo mundo vai chegar em 2022? Voyez cela? Estava a ver isso? Ce sont des choses que les gens peuvent se poser des questions. São perguntas que você pode ver. Alors, il y a des certains qui meurent subitement. Há alguns que morrem subitamente. N'attendez pas demain pour se repentir. Não espera amanhã para se arrepender. C'est le temps pour toi. É o tempo para ti. Seigneur, Senhor, je vois eu vejo le signe du o temps. sinal do tempo. Seigneur, Senhor, je vois ta vie. eu vejo tua vida. Je vois les morts en Christ. Vejo mortos em Cristo. Je vois le mort ressuscité. Vejo mortos ressuscitar. Je vois les malades être guéris. Vejo o doente ser Je vois les aveugles être. Leurs yeux s'ouvrent. Vejo a se abrir. Je vois l'évangile qui est prêché, Vejo o evangelho que é pregado. avertissant les gens. A divertir as pessoas. C'est le temps pour mon âme. É o tempo para minha alma. Je vais être en ordre avec toi. Que ele está em ordem contigo. Le Seigneur vous prendra dans sa E grâce. você vai tomar na tua mão. Dans le paragraphe, continuons toujours Continuando sempre dans cette lecture ici. nesta leitura. Il faut que tout le monde devrait être là. Isso era bom se todo mundo tivesse presente. Quand serait-il sur moi aujourd'hui? 80. Parágrafo 80. Quand serait-il pour moi O que será de mim aujourd'hui hoje? si je ne voulais plus de mes yeux, O que seria de mim se eu não tivesse? não quero de meus olhos? Se eu não quisesse de meus olhos? En laissant comme les esclaves. Deixando como escravos. Cravando. Ok. Cravando-os, furando-os. Si je refusais de garder mes yeux, Se eu negasse de guardar os meus olhos, je prendrais quelque chose, eu tomarei uma coisa, je me crèverais, vou me cravar, je ne vais donc plus avoir. não vou ver. Vous voyez cela? Estão a ver isso? C'est ce qu'il en est spirituellement. É isso que é também espiritualmente. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu, Se homem nega colocar seu olhar na palavra de Deus, pour voir les plans para ver o plano et de voir Dieu, e de ver Deus, il se crève automatiquement les yeux. ele está a furar seus olhos. Il ferme lui-même les yeux Ele está a fechar seus olhos aux choses de Dieu. nas coisas de Deus. Quel jour, Que dia, quel temps, que tempo, quelle leçon devrions-nous apprendre que aujourd'hui lição deveríamos aprender hoje? à regarder autour de nous A olhando em volta de nós, à ce temps de la fin? nesse tempo do fim. Quel jour, Que dia, quelle leçon que lição que nous devions prendre que devemos tomar en regardant que olhando nous sommes au temps de la fin, que estamos no tempo do en fim, voyant ce qui se passe. vendo o que está a se passar. Mais au temps de No Noé, tempo de Noé, Dieu dans sa grâce Deus na sua graça souveraine, soberana, Dieu a dit, Deus disse, maintenant je veux que tu ailles faire une provision agora que ele faça uma provisão meio de escape. pour tous ceux qui désirent échapper à ce jugement. Dá que quer escapar do julgamento. N'est-ce pas merveilleux? Não é isso maravilhoso? Ei, Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, Deus não quer que ninguém pereça. fraye une voie de salut pour ceux qui voulaient venir par la voie de Dieu, Ele le salut de Dieu. cria caminho para aqueles que querem vir no
caminho de Deus. Alors il a dit, Então ele disse: Noé, Noé, je veux que tu construises une arche. eu quero que faças uma arca. Amen. Amen. Aujourd'hui, Hoje, les gens sont aveuglément. as pessoas não cegam. Ils marchent aveuglément Andam cegamente. sans le savoir. Sem saber. Les signes s'accomplissent. Os sinais se cumprem. Ils ne savent pas comment discerner les Nós signes. sabemos como discernir os eventos. Si moi je n'ai pas besoin de mes yeux, Se eu não preciso dos meus olhos, je vais crever cela vou furar então. pour que je ne vais pas voir. Para que eu não veja mesmo. C'est la même chose É a mesma pour coisa. une personne Como uma pessoa qui refuse de marcher selon le plan de que Dieu. nega de andar segundo o plano de Deus. Il est en train de crever ses yeux Ele spirituellement. está cravando, furando os seus olhos espirituais. Alors que Dieu, dans sa miséricorde, É pois pela sua il misericórdia. ne veut pas qu'aucun périsse. Deus não quer que ninguém pereça. Il veut que tous parviennent à la repentance. Que todos chegam a arrepender. Que tous arrivent à la repentance. Todos chegam a se arrepender. Il n'a pas besoin que qu'aucun périsse. Não quer que ninguém morra. Mais l'homme lui-même, Mas o homem é próprio. il veut se perdre. Ele quer se perder o homem. Dieu fraye une voie Deus abre um caminho pour s'échapper para à escapar la colère. da ira. Mais l'homme Mas o homem ne veut pas suivre la voie não de Dieu. quer seguir o caminho de Deus. Amen. Amen. Oh là là, le temps est tellement avancé. O tempo já avançou. On devait commencer maintenant pour l'arche, Devemos começar a falar da arca. voir la définition Ver a definição des poids dos du tum. gofé, do betume. Pourquoi Dieu a dit poids? Por que Deus disse para Nous betumar? devions savoir pourquoi les bois de gopher. Porque queremos saber por que a madeira de gofé. Ouais, comme c'est l'introduction, Mas como só a introdução hoje, le vendredi, Dieu doit nous aider. sexta-feira Deus vai nos On ajudar. parle un peu de ça. Vamos falar um pouco. Mais pour aujourd'hui, Para hoje, il n'y a plus de temps. não há mais tempo. Mon frère, ma soeur, Meu irmão, Dieu n'a pas besoin que tu périsses. Deus não quer que você morra. C'est pourquoi il a frayé une Por voie. isso que Ele abriu um caminho. La voie par laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, Caminho pela qual Deus abriu hoje. c'est le message de É l'air. a mensagem do último tempo. Tout ce que Branham a dit, Tudo que meu Abraão me disse. dis Amen, Diga amém. humilie-toi, Humilia-te. répands-toi Arrependa-te. et tu seras sauvé. E serás salvo. Tu dois s'échapper à la Quer colère. escapar da ira de Mais Deus. si tu ne veux pas Se não quer escapar, obéir obedecer. à ce que William Branham a O que dit, meu Abraão me falou. tu es en train de te crever les yeux Fura teus olhos. et tu dois périr. E vai perecer. Le péché a augmenté. O pecado já aumentou. Le péché O s'augmente. pecado se aumenta. Les gens se livrent à divertissement, As pessoas entram no divertimento. à la boisson, Na bebida. au jeu de No l'argent, jogo de dinheiro. à la Na prostitution. prostituição. Ils voient que c'est ça la vie. Então vê que isso aqui é a vida. Quand quelqu'un prend la boisson, Quando alguém vai il beber. dit c'est ça la vie. Vê que isso é a vida. Alors que c'est la mort. Enquanto que isso é a morte. Il faut ça, Ele faz isso. c'est pour se distraire. É para se distrair. C'est le diable qui les amène à se distraire É o diabo que vai levar a se pour distrair. ne pas comprendre le plan de Dieu. Para não entender o plano de Mais Deus. les fils de Dieu, O Filho de Deus. ils vont suivre le plan de Eles Dieu. vão seguir o plano de Deus. Dis à ton Seigneur ce Diga ao soir, teu Senhor essa tarde. Seigneur, j'ai compris. Senhor, eu entendi. Peu importe dans ma vie, Quando importa na minha vida. je voulais suivre cette voie. Eu quero seguir esse caminho. Je voulais entrer dans l'arche. Quero entrar na Je arca. voulais suivre Noé Quero seguir Noé. pour être en Para sécurité. estar seguro. Je ne vais pas périr. Não quero perecer. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me, Senhor. Pardonne-moi, Seigneur. Perdoa-me, Senhor. Tout ce que je fais. Tudo que eu já fiz. La colère, A ira c'est la descendance de Caïn. é descendência de Caim. Le mec dit, Ela vem que disse: pour ma blessure, por me ferir, j'ai tué un eu homme. matei homem. Pour me meurtrissir, Me pisar, j'ai tué un jeune homme. eu matei mancebo. Caïn a vengé cette fois. Caim foi vingado 7 vezes. Mais moi, le mec, Mas Lameque, je vengerai eu vingarei 7 fois 77. 7 vezes 70. Amen. Amen. 7 fois 77. 7 vezes 77. Cela veut dire que le mec doit venger 490 fois. Deixa que Lameque deve vingar 490 vezes. La vengeance, A vingança ce n'est pas pour le Fils de Dieu. não é para o Filho de Deus. La vengeance, A vingança c'est pour la descendance de Caïn. é para o descendente de Caim. Comme il m'a fait ça, Como ele me fez isso, moi aussi je vais le faire. também vou lhe fazer. Comme il a parlé, Como ele moi falou,
aussi je vais parler. Sabe, eu vou falar. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu. Isso não é filho de Deus. Les enfants de Dieu, Filho de Deus. ils sont là Eles estão pour lá l'adoration, para adorar a pour Deus. louer Dieu, Louvar pour Deus. se conformer à la Para parole. continuar com a palavra. Amen. Amen. Caïn Caim est mort. morreu. Son esprit Seu espírito. est sur la terre. Aí está na terra, espírito Son dele. esprit est en train d'agir à travers les champs. O espírito está entrando nas pessoas. Abel était tué par Caïn Abel foi morto por Caim sans cause, sem motivo. à cause du Por sacrifice. causa do sacrifício. Parce que Dieu a agréé son Porque sacrifice. Deus agradou o sacrifício do Abel. Mais aujourd'hui, Mas hoje, nous voulons la vengeance. queremos fazer vingança, vingança. Mon frère, ma Meu soeur, irmão, minha irmã. Dieu ne veut pas que tu périsses. Deus não quer que você morra. Il a frayé une voie pour toi. Abre um caminho para ti. Reviens, Venha.